Pe ke nofo I he potu whenua pe o te malama nei, pe e momoko, pe e mawhana, pe ko te pōuli, pe ko te aho, kāinga e kua whakapapatu, mālau takatou kātaki. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Wallis et Futuna, la première. Après 2 semaines de vacances, je vous avoue que vous m'avez beaucoup manqué. Enfin bref, nous allons revenir sur Talanoa. Alors le thème de cette semaine, elle est consacrée à ma profession. Ce soir, lundi 25 juin, nous accueillons Monsieur Soane Vehika, qui est le chef du service des œuvres scolaires et également de la vie de l'étudiant. À noter également, Monsieur Dame, qu'il est citoyen défenseur local. Nous le retrouverons dans quelques petites minutes, mais avant, on vous propose la chronique de ce lundi, proposée par Kasoangali Manufekai et Siolisio Pilioko, Talea o uvea pe mo futuna. Ka inga matamai te afiafi e kua whakapapatu, malo ia takatou whakataki. E moko pe mawhana I te loto he koto te whelawei I te fiafia. I te waha ani e whelanei ke tū palalau I te Talanoa, ki te uhinga pe ko te aonga mo te mauhinga o te utuulanga e nofo mo te kautaki, whakateri tuare pe e whakawhenua o uvea pe mo futuna. I te mōni tenei ahu ua furumani ma o sunio e tō whakatahia I pēr mo te tuanga ane ani ko Soane Vehika. E puleia I te serevisi ani o te ako ai ki tua puleanga pēr tō kaufokia I te hauwhaki pe ngāu e whakaavoka hauwhaki mauri I uvanei pēr mo futuna. Ka ia mua nei kāinga o hata tō wheleu pēr mo te tuanga ane ani tō ki isianga pe mua o mamata ki te kumilongo ia a Kasoangali Manufekai o whea I pe ke a Siolisio Pilioko o uhinga pe mo te lea a uvea mo futuna. Te lea a uvea ne mo futuna, koloa whakawhenua ke hauwhaki, ka inga malo I takatou kātaki. I te awhiawhia ni e tōwhi e lua mea furia lewa ki te pelesta o te Akademia a uvea ne pe mo futuna, Siolisio Pilioko, mai te koroko malae. E tono nofo nei ka inga I akaka I te konga mea ni e tuai a te servisi o te ukoloa whakawhenua, pe ko te whale lewa ai ni hanga mai ki a tātou, ko te whale tauhi anga pe e malu I anga o te ulea whakawhenua tātou. E hingoa whuki I te lea whakawhalani ko te Akademi. Ko ia Siolisio Pilioko, malo I tau whaakataki I te aho nei. Malo pe kasoa tō mauri pe musi au kātaki pe I te aho nei. Ne ke taki awhia whuki Siolisio Pilioko I te servisi ai ni o te ukoloa whakawhenua, I te temi nei e ke pelesta I te Akademia o uvea ne mo futuna. Whakamahino mai pe mua ka mātou Siolisio, I te whoi pilo ni mga aue o te Akademia o uvea ne pe mo futuna. Ko te kautahi ai ni e ui ko te Akademia I te whakapārangi. Ko te tauhianga o te ulea te ulea whakauvea mo te whakafutuna. Ko mahino pe, ko te ukoro a mauhinga taki mua ai o te nofa ka whenua ko te lea. E whaingataa he whakatahi o he whoi hahai, mo ka pau e oro kehe I a te u palalau pēr mo te ulea, mo re whelongoi he lea, ko I a lelea pe I a uvanei ke nofo I te lea e tahi, hange pe ko futuna. I te temine Siolisio kua palalau I whuki, ke langa I la I a te whale tauhi anga ai ni o te ulea whakawhenua, ko te ai e te u whaingata ia ke tō tau pē moia. Ko te taritari pe I ae ke whakatūtū whakalele whoki te pilo ngā ue ae o te kautahi. Kua ui ae ni, kua whiri kau nofo ange pe mua o takitaki presta I a te kautahi, ka more koa tukotahi he kua uia pe mo te uhahai aue a te kautahi. Ko te tangata I aia, ko ia ae na takitaki pe ana whai mo te unga aue, e ia whakamutana si kareipe, ko nātou aia na tō ngā aue, pe iai pe mo he tahi I uvea nei, whea pe mo futuna,
E ui ko te chef tanten ko he tahi e takitaki te ngāue ai o te whakauvea o whea pēr mo futuna. Ko futuna ko Antonio Takasi, chef tanten, ko Heni, ko Pelerina. Pelerina whakataula velua. Whakataula velua. Ko ia e chef tanten Heni, e ko nā tō aia e nā tō whai e te ungaue. Ka ko tai e te ungaue sio kua tō tā ofi mai fuki. Hegi tuku pau ni ngāue. Ko te ungaue fuki ai ni e whai te visrektora pēr mo tāna kau whai ako e lelei, e au lelei ia he na whaia e na takitaki ia te ungaue e ia e whiara pē ke matou to'o ia te ungaue a ia e whaia te visrektora o whakauru mai ke matou ngāue i. Kae e tonu pē ia ke iai he sio a mātou, he sio whakauvea a te kaungaue hangela ko te chef d'antenne i Heni, pēa mo te tangata ani e pure ngāue, e ko nā tō aia e nā tō whakahaere ia te ngāue. Pēi whiala sio ko awhea e ka awahi elewa i te whare ani? Ko eni te kumi o he director ne e whai, pa e matou whakasiusio anai, te whakaosio te mahina ani, pe ia e whuki he tahi e tuha pēa mo te amanaki ai a mātou ke hau o takitaki ia te ngāue. Tā hiki mai lewa sio o whakakoloa i te aruanga te whelongo i a tāua, a ki pē hau mahino ki te kupusinga lea whakaawhea ni ko piu, ko tā i a tau mao ki ai? Io, piu. Ko te ki fu niu whoki ai la tō ui ko te fu piu, palmie te whakapaparangi, tako ko te ki fu piu. Fua, ai a hingo. Pai ai lewa mo he kupu a whea, ka hoko ia he u toka kovi, pēa ke hau ia te tangata ae o aru o kumi nihi, ke o mai whuki o kau i te mea, pēa aru ki te api ae o piu, piu atu ki a pētelo ke wawe mai. Kuto na uhinga ke lele whakaviriviri atu? Ke lele whakaviriviri mai mo tana mahafu ke oro hoko ia te toka kovi. Iyo. E hare te mi ki mo a siorisio mo ana whainga maarie, ko a mea ki whakaamuki ai ki te hoko atu o te tauhi o te lea a uwene pa mo futuna. Ke iloi e te ki kupu whakapori ne si a whea, e hingoa ko te moko puna. Iyo. Ei, moko ko te pāki. Puna ko te mata puna. Ko tona uhinga ko te kui. Ko te pāki o te ukui. Iyo. Ei, te mata puna. Te mata puna. Ko tona uhinga, ko Heni, ko te matapuna ai o te toka lelei mo te toka kovi, pēr mo te ukoroa whakawhenua, pēr mo te ulea e nofo i Heni. Aru te aruia, nofo nātou ai Heni, pē toko si pēa, ka tā ofi mau pē te ukoroa whakawhenua. Pe kose atu alewa ka inga pē mo he tā ofi manatu mai a siorisio pirioko, o uhinga pē mo te palalau i ke langa ila, ia he akatemia o vene pē mo futuna, malu i anga o te ulea whakawhenua, e whakaamu i te lato ke iai pehona i kuanga e matou taine atu. E whia watu ke hele waheni he u alofa ki a koutou ka inga furi o uvea pēr mo futuna e mamata mai ki te televisio mai tu apuleanga. So ane vehika i kua whakapapatu ki a koe te awhia whinei, malo pe ia se au kātaki, pēr malo fuki pēr mo te lava mai. Ei fuki malo mare niwe, se o malo lo pe taha nei, pēr mo te leo pe i mongo nei. E fuki. So ane vehika ia mua nai o te hu ki te laloto o te aruanga pēr mo te whelongoi ki tau ngāu e ke tūlaki i te ahofuri, e whakaamu pe i te loto ke tuku mai pe heki i whakamahino no pe o hinga pēr mo koe. Malo male niwe, pe ia mua o te whai atu he tari ki tau whakalawelawe, e au whia muri atu pe i Heni, ki te kāinga e hanga mai i te awhiawhia ani, ia te u whakataputapu ki ana tau e na tau taki e te whenua. Mai o lunga, ki loto maari e pe mana tau e whakalongo i lalo. Pe mare niwe o hinga pe mo tau whakalawelawe, ko ki ta ani e ki ta hau mai vai tupu. E ko au e muri i te ki whamiri, ne e toko hongo furu maa lua. Pe mamate i e te toko tolu, ka e toe pe i e te toko hiva. Pe e au ohana papalangi, pe ko ama uki i whanau mo toko ohana e toko tolu. E kua u whakawheta i atu soane e vehika, i te lakanga ani e whakaamulewa i te loto ke tuku mai,
pe ko te ala ia tau ngau e ke whai i te ahofuri. Maria niwe ko te ngau e ki ta nofo o tauhiki ai, ne e whiriwhiri le vāu e te pureanga o tō whenua, ka uhau hoko atu i te ngau ne e to'o i mu atu e likareto simete, pe hoko atu e napole muriloto, pe ko i elane e au haulewa o hoko atu i te ngau e ki te uwhanau ako tātou e alu ki tō pureanga, o whea mo te whetukua ki a te tō uwhanau ani te upapika, pe mo te kai ana i te lise pe mo lana mo sofala, o whea pe ki te uwhanau mai futuna i sisia, pe mo te whewhalau aki lewa a te tō uwhanau, ai te wakalele o alu ki tō pureanga. Ko te ate tupuanga soane vehika o tau taria te kawenga aia. Maria niwe, ne au hau i te osi o taku hako ai mai whalani, pe au hau o ngā au i te whalefono whakatelitoare. O tokoni ki te presita te lakanga aia, i a Mikaele Tauhavili. Pe a alulewa i a Napole Muriloto a Leterete, pe a kumi lewa hetahi. Pe ne e whai e te usivi o whekumi, na e ni whanau a tātou kua wheala, ke na tau hau o tō te ngā au aia. Ne e ko te papalangi o te visaki toha, ne e ngā au e iai, pe ne e kua hange e whuki kua loto pe ia e te upapalangi, ke hoko atu ia he papalangi. E whuki. Pe a whai te uwhelo ngoi, a e o tō manu iai, ko kita, lewan e whai ke e te whiriwhiri, kau hifa mai la mai te whalefono whakatelitoare, o hau o tō ia te ngā au e ani, e au lolotonga nofo ai. Ka e ko te whahi tāwhito pē e au tatao ki ei niwe, e au mahalo pē te sioi whanātou ne taki a lakanga aia, e ko te ngāu whuki ani e au nofo ai, e tuha pē matatau, pē mo te whahi ngāka whuki ne ki ta alua whai, i te temi laulanga aia i whalani. Ko e lātona aluanga te tonu, Maria niwe. Ko tau whia nei tau nofo lewa i tūlanga ani? Ko whakaalu nei tuku tau ua furu maa fitu, i te ngāu ani e ki ta nofo ai, i a lakanga nei. E a ulu ki whakalei atu soane na awhaku whai e he u whehui e tuha pēr ma te aluanga pēr ma te tāwhilongo i te awhiawhi. Ka ako te whia kumikumi pē soane o te lakalaka o te tō mauri ki mua. I tau whakafuafua la soane i tau tuulaki ani a te ngau ani e ke nofo ai e iei he u konga. Ne kua ke whainga i e koe ke hoho atu ki mua i a te ako a te uwhanau. Tanu mai la te taki a rikareto simete pēr mo Napole Muriloto. Io Maria niwe. E whenei taku tuku whakahanga tono atu, i a he tali ki a whahinga mea e nofo nei te kāinga whia mahino ki ei. Ne au tau mai ki te servisi, ko te kauako ai whalani, ko te toko fitu. O uwea, pēr mo futuna. Ne mole he tahi i tahisi. Pēr ko ata tau uwhanau ai ako i niu mea, ne kei na tau nofo pē, i te fitu ngofuru, varu ngofuru. Pea hili atu pea o ki tausii, pea au whailewa i te tohi ngā au e o api ki te whalefono whakatelitoare, ke vote i e nātou i e he toko ni paanga, ke whakaloto mālohi i te tō uwhanau ke na tō aru ki whalani. E au tō atu tona whaiwhaita ki anga ani, i te u tau e nima, ane e hoa atu ki te awhi hivange au hivang furumani maa, ko te kau whai ako furi ani, ko whai ako nei te lise. Kau prof uvea. Au tō atu te seti anu whiri moehala, ko te wakatai, ko ai atu te kau ako furi ani, ko liliu mai. O whai ako i te ulise, ko te ukorisio o uvea mo futuna, ko te uwhanau la aia, ne e olo i toku temi kamatata ko ngāwe. Ko tōna uhinga Maria niwe, mo le whera kau wawalo, ia te anawhi. He ko te uhi, ko te tangata e nofo ki kawenga, e muri pē ki te ata mai nei na mau. Pea i taku sioange, ai taku tau mai, ne ko te maua o mātou ani, ko te uwhanau o te whenua, ne na tau mo he mālama whiaunga, ai la whai e te uwhakatuutu aia, ke whakawhaingafua mo whakawawa, ke awea te tau uwhanau. Tau nima, tau hongofuru ai hawatu ki taku hua ngāwe, i e whalani ne kua o taku te au tupu. Uwhanau ako, ane alu ki whalani i te ako mālalo o whea ki te ako mālunga. I tau tālanga ipe? More ko kita tako tahi e ki te whaita utālanga. E nātou e taki i te whalefono. Ka e, ko te umau hinga, e hoki whakatahi i te mauri o te pureanga. Pea mo te whalefono whakatelitoare, o whea ki te whahi whakariki,
pe ho whainga fua, ia te tālanga ki tua puleanga hangala karatonia pe mwhalani. Ko niu karatonia, ne kua u tato u whanau ane aweki ei ki te tokotorungi au. Ko ia au fia heko te uhi, e tau sio pe ki te u fua te u whanau aia ko liliu mai a whaiako i te temiani ko mai iho ngā te puleanga, ko nā toi ane e alo ako, mole ko kita ia ane kita tufaki atu te atamai. Ka e au fia he wheala, i he aha ko umawai te ngā ue ani, e wheala ka ui whenei, ne e toku aonga i toku whenua. Iyo. E ke tokoni a koe ki te uwhanau uvea pia mwhutuna ke olo ako i tua puleanga, i tata tau whakaseseo atu, e kaunga maari e pēna tu a e mara toi whuki mai, ko te atona tupuanga Sone Vehika. Maria Nive, ko te uhinga i a te whenua furi, tā whito i te uki i motu o whalani e tuu i te waha, e ko ona pe ai alu. Ko uvea nei pa mwhutuna, ko te tau anonga furu tupu pe ani ta tau whalani, mai te anonga furu mātahi. Kei tūpulanga o tātou mauri whakatahe mwhalani. He ki au tātou ki te tau ai ui ku matua, kai loa. Kei tau tau anonga furu pe. Ko ia, ko te hake ai o te taitupu, ko te uwhanau, e tau ui whea pe, te tamai pe amutu whae furi, alu o ako, pe ake alu, o whainga, o kumitau mauri. Ko te liliu mai ki uvea nei Maria Nive, e tau mahino peke, kua liu ngā tono palalau i te politike furi, mo te politike, more he ngā ue i heni, he more ta tau i te lahi to tau whenua, pe mo whenua ala, ai tua. Ko i ae, ko te teli tuare, ko tona urua ki maua, ke na whakawhainga fua ki te uwhanau ke oro ako. Pe ave mo he paanga whe aunga, ke te tongi aki te ako. Ki te kumi ngā ue, e tāsionga pe Maria Nive i ahonei, e whaingata te langa o te mauri whaka-ekonomika, he ko te motu veri. Pea ko te haai e veri. Silo persone. Hange lako koe fuki ai ke mafuri o e ke whaka-alu i te konga furi, e ke avahi a te matapā furi, ki te whanau ai alu ako i tuapuleanga ko mahino. Ko te whanau la aia e ke mafuri o ave ke alu ako i tuapuleanga, e more ko tau whakafuafua mara ko tau sivi, ia ko tau aia ko te umalohi ana ke whakahamai, alu la ako, pea ke whoki mai e ke ngā wahe. Alu la ako, pea ke hau. E more whaiha ko te uwhakatu utu uwheia, ki te alu a te uwhanau? Ia, urua ki pe Maria Nive, i te lakanga ani. Ka whai he sivi i te puleanga, e awai fo i te uservisi a te kongi ai, ia te uwhangonongono aia ki te usivi. Pea u ave ki te utelekasio uwe mwhtuna ai i whalani, pea mo tahisi, pea mo niu karitonia o whakahatu ki anātou, wholahi atu. Ke mawhora ki te uwhanau ako, nā iai pe he tahi, e whia kau ki te whakatau pie, a ki te kumi ngā ua ki uwea nei. Ko te mea who ai aku hoko. Ka ea hoko atu i taka whakamatara Maria Nive. Ko te e iei i te uwaanga paanga, ko te kautahi whakapureanga na vai, e ui ko tō longo e ui, ko te kahon kandra, ko te hingo amatua aia ka kuoli liu nei, ko te kandra avenida po walise futuna. Ko te komite ngā ue aia, ko he whanau e whia alu o whaihana, whahingako, ke hau o langahana ki sosiete, peko hana ki matani ngā ue. Pe e kua he servisi, peko he prive e na whia whakaaonga, e awa. Au tō atupe, te whaetakianga, he whanau e tōiheni, ko mirana ki lama. Ne e hu la o alu ako, ani taru mai i whalani, ne e hu i te vaenga aia. Ne tokoni ki ei i e te rituare, he ne i tō vaenga paanga ne tālanga i mawhalani, ke tokoni mai ki te uwhanau aia. E ie mo te tahi whanau, e ngā uene i te wharehila, ko te tamako ikasa, pētelo sanere ikasa. Tahi eia whanau, ne ave ai pe i te ukapi te paanga aia. Ko tona o hinga nive, e iei, kua kamata iei te uwhakaukau, pēr mo te tuuni, ka more heki whiaunga. He ko te uhi, e kei tōtua pē te tokolahi. Ka e au tō te whainga Maria ani Maria Nive. O palalau atu, he ko te uhi, anawhi, ne e au palalau pēr mo te kōwana. He ne iei te whakakaukau, ne au awangi ai, ke whakatuutu la e tātou ia he kautahi. Ai ni te ukautahi mahani pē. Ko tana ngā ue, ke tokanga, ki te whakaliliu mai o te uwhanau ai kua maupepa, maurunga, e nofo i tuapule anga, te whakawhainga fua,
ke liliu mai ia te hai ngau whakapureanga mai te prof o alu atua i ka nātou e ngau e te pureanga e ngau nei whalani pe ko hei tu whenua ka kua fia liliu mai ke whakawawala i te ulaprasi ngau o heni a to e te kau parangi ka liu whaki mai tatou u whanau ke o mai ki heni o mauri mo tātou. Pene i o mai te parangi ne au whakawhelongo ki te whahea te whakaariki pene e toe i o mai ki ei. Ko ia au fia niwe o whakahatu i te haunei i te uwaha ani ka tu mai, mahina ka tu mai, e au hao nei ki toko tau api ani ki toko tau whakatahi, o whaetu he palalau, ki te ia ke furi ne e ako, pe ke ngāu ma o hinga pe ke mālalo, ke tau whakatahi, o whau te kautahi aia, ko tatu tau toko ni aia, ki te uwhanau ani ke i takamaweu i tō pureanga, ke whakawāwa, i ni ki i whahenga ngāu e, ke i punusia i ni matapure, ke whakawawala kai tuku ke au mai te tau whanau, ke liliu mai o toi whakahai e uwea. Iyo. Hanga laka te konga ani ke paralau mai ki ai Sone Vehika, ki te u la palasi ngā ue whuki kua nofo ai whuki ia te kautea ia. E more kua tauhala ia te whai o te pule aki ai ai te temi ani? Kai loa maria niwe. Kei tau pure pē ki uwea, pē kei tau pure pē ki uwea muftuna. Ko te unga o papalangi ia, ani e au mai ke te kaumatapure, ko te uhi, he ki pē tau tokanga lelei tātou, o whakasio pē mo whakahohoa lelei. Ia ai la ai ke tokanga lelei ki ai. Ia koutou a taki pē ko mātou ani mālalo. Ko tātou furi, ka e tau ilu e pē e nā tau taki. Mai te whakapolitike, o hau e ki te whakaariki, ka e tāwhito, e ko te whakaariki a tonu ke nā tau awake tonu tau leo ki orunga. Ke mamalo he ko te uhi, ko taku tāwhi e whenei maria niwe. Ko te uwhanau whono, ko te uwhanau a te whakaariki, pēr mo te hau. Pēr i amua a tana tau alu o whai te u ngāue, e tonu ke whakalawe ifo, ki te whakaariki pēr mo te ariki hau. He ne whee te whau o uwea. Ne hoki hau pēr whalani e tono tahi, ka kua tuu mai a uwea, ne kua whau ia te ukui. Ai ke whakafuafua Sone Vehika kei whai at whelongoi ai a ke tāwhiki ai te miani? Ko te mea whuki ai kua fualoa, ai ko te whai tariha, pēr mo te more whakaapa, ka mahani he mea, whai ngata atana whakaliliu. Ka more aunga ke tau horomuri ai. E au hange ia pē, i te miani, e whakahau maari e pē, te toi whakaliliu mai, e te utau hi whakaapa aia, ki te tau maori whakawhenua, he ko te uhi, e more nei mālohi anga tātou te kauparangi, he ata mai anga pē nātou, pē a kota anātou ngāue, e whakatūru pē nātou ki te ulekula mo tau mea whakaparangi. Ka ki te whakauvea, e kei e tau tau mālohi kehe kei na whamatātou, mo le mau ia te atu motu ae, e tau mauri tahi te Moitai Pasifika, ko ia ae ko taku whakakaukau e nofo ai. E au whakaamu, ke whakatahi i tu mau, ia te uwhanau ani, ne tuku kei, ia te whalala ke oro ngā whakapolitike, whakatahi e te mo te uwhanau ani e ngāu i te pureanga, o whakatahi mo te kauariki. Pea tau whau i e uwea mo futuna, ke hau ki tano ngataanga, e whei e tāku whakaukau. Ka ki te tahi whai maria niwe, ko i la ani, e hange, e ke whehui mai ei, pe e hange ku tauhala. Au whalala pea mo tui ki te tangata. Ko te tahi temi elelei, pea mo te tahi temi e kovi, ko i au i wheia, e ko te kovia mo le whearei ke malo i te mauri whimaari e pea mo te mauri lili. Sone Vehika o te whiwhoki mai pē, ki tau ngāue a koe ke tūlaki i te ahofuri, whakamatara mai pē ko te toko whia i te u whanau, e tūtua i a koe pē ngāue whakatahi pē mo koe, ki te whainga e whuki ake laka ki mua i te a koe te u whanau i tua puleanga. I o maria niwe, ko te uki hahai mo te u whanau a koutou, ka ingai whangono mai e ngāue whakatahi mo kita, ko te toko whā i uwea nei, pē ko te toko tolu mai futuna. Ko te e toko si i te ngāue, ka ko te vāanga paanga, ai tuku mai e te rituare pia mo te pureanga wharani, e numelo lua i te atu vāanga paanga lalahi, ai whaki mai ki uwea mutuna. E mua pe i te servisi ana, e tokanga ki te ritutongi i te hai ngāue, pia hawatu i toko servisi, ka e mora ko haku lau pisi pe ki akita, ka e au i whenei pe maria niwe, ko te tangata ai ngāu whakalongolongo, pēr mo te hahai ngāu ai tokonga ki ei ai whai whakamara toloto,
e ko ia ai aonga. Ka kia nātou ai lahi whau te longo a, e ko ia amulelelei. I hanga lako tau hā mai, e toko si ia te kaunga ua ko e fuki. E tonu fuki ke whakahā ki te puleanga, ko te fuki veri e te aluanga pēr mo te fuki whalai tuku atu. E ke whakahā fuki ki te puleanga, e lahi tau ngā ue, e tonu ke whakahake hake e nātou ai ke oroto ngā ue, ke te mao fuki he ngā ue nātou ai hau mai tua puleanga, ne olo ako i tua puleanga. Maria Nive, e whēara ke ui, e te pure selevisi pē hange ko kita, e nā takitaki he hai ngā ue, mo le whēara he hake na i mai, e mo le whēanga te kau ngā ue, e na i mai e pē, e aonga mai he tahi, pē toi aonga mai mo he tahi. Kai Maria Nive, e tonu fuki a mātou ani, e takitaki i te uselevisi whakapureanga, ke matou toi popoto pē fuki i te hao whaki o tātou ki i kēsi paanga. Mai tona aluanga ani, ka pau fuki lako he ngā ue, e whēara pē hana whai he tokotahi, pelele pē ke whai tokotahi eia. Ka e, ko taki te whai ngarewa ai ke tuku te toko whā, ka e toko hongo furu, o mai o lahi te whioro aki pē, ai te ukoroa lo whai whakatau mo inu ka whē, e wawalo mai pē fuki e te hai ani, whakalongo mai tua, o ui whēia, e ko te pāki kovi aia, e ui ko te hai a ngā ue te pure a ngā, ko te hai a litongi pē ia ka takanoa. Ko i ai Maria Nive, e whai ngata. Ko te ala soane vehika, te uhinga taki ai o koe i te selevisi ani o te ako ki tua puleanga, hau whaahinga tari, e whiara ke fuaki mai, o uhinga pēr mo te u whanau ako e na fui tua puleanga e na tō vale lauwhi ia kua upe flagi te neti, ta koa e more e tauhala tu umau i te aluanga pēr mo te fuaki i fo te ki mea ofa ai ke pule ai. Io, Nive, ko te ki whakamatara i aia, kua awhea ia. Au iau i te lakanga ani, ko tō haere i tō masini a haere hila, mora ke aonga e ke tō whai te upalalau aia, hei ko tō upalalau ia, e mora ke itu hei matutemi. Ko te ngā ue furi e ona lekula. E lekula i whoki te awe o te ki mea awha ki tō whanau tātou i tō opureanga. Pea ka pau whetua i aki te whaewe aki o te ulau pepa a e whaera ke au mai, e ko ia pē i hilakanga e tuai. Ne ko ia pē te usi whakapureanga, ne ko whai ki te uselevisi whakapureanga. Pea ohange ia pē i mai e tō hai poto aia mai siwi te ngā ue, e ohange ia pē na tō whakawikiviki, ki te whahenga whai o te ngā ue o te selevisi ania ki ta whakamarumaru ki ei. Kai more au whakawhisi atu Nive, e wheala, e helakanga, ki he whanau, ne au mai tō nā upe paa pē ki futuna, o ngalo ia he poko i mea, pēr whikumi atu, e ei i ni lakanga, i he utoto, i te whakahoko te ngā ue. Ka more wheara ke ui, e kovi ei pē, e uweani ma futuna. Tahi ai whahai e au whakaamu pēr Nive, ko te ako pēr whakaamu. Ki atu whanau, tuku la te o lau kovi ki uwe ma futuna, ai tu opule anga ki te ki mea lau no furi, kai loa. Ko te awe pē ai au ta he u historia mo te upaki kovi o toki te whenua. More mea ke ki te, ko he ki mea lau no pēr ki te hakiri mai te neti he whoitunga mea, pēr o siatu pēr ki te toi alu kita, o lau pisa ki toki tā ngai whenua mo tu. E more hawatahi, ka kotona aluanga ko te koanga ta mariki, ke ililiki, e kotona ohinga e whēra pē i hilakanga, ke tau whakamore ki ei. So ane ke iau whiana whai pē, i te aonga pēr mo te pauhinga o te tūlanga e ke nofo ai whoki, ko te ala i te u whakatuutu ukehe, kua ke whai e koe tō uhinga taki, pēr mo nā tō whoki ngā o pēr mo koe, ki te hoko atu o tau ngā ue, ka tāwhito ki te lelei pē ko te kāhau o te uwhanau ako ai tu apuleanga. Io Maria Nive, ne kua whakaha mai i te tau ani e te nā tau ani nā tau taki e te whariwhono. Kei toi whailahe whakasiosio ki te umea ofa ani e whaki ki te uwhanau e aruako, mai tona aluanga ani, ko te tohi lau ani e tō mauri mai ne e votei ai te lua whemātolu, ko tuku mai whenei, ko nā tau ai mau wheaunga hana tau ki paanga i tana tau mauri, ke na tau totongi pē lai e te akau tana tau uwhanau, mori ke na tau mau katoa i e te mea ofa. Pea i te sionga ki te kua hifo o te tupu, pea mo te uwhanau ani e aruako, e au hange ia ko te whanau, ko na tau iolewa, ke toi whailahe whakasiosio. Ko tona ohinga, ko nā tau ne kei tōtua anawhi, ke whakawawala, ke e peheki i whahenga mea, ke whoki ki a nā tau. Ko te whakaukau mohinga, ka e Maria Nive, e a nā tau pei a taki,
ia te whakasiosio te upule ki aia, ka e whai atu kua na tau tō te tonu ke whakahokola, e au na whapea o whakalongo, ki te mea kua na tau tō ke whaiwhaitaki. Hangalako tu ki whanau ako a tātou ai ako i Karetonia, pe ko Tahisi, pe ko Falani, pe ko Amerika, e whewhe ia te mea ofa e mātātau ki a nātou furi, pe e alu i matatuunga pe. Maria Nive ko te mea ofa e nofo i tuunga. Ka pau e lahi he paanga e mau te umātua, pa se isi e tōki lalo i te ki mea ofa. O alu ai pe ko nātou ai haramanga ue, e ko nātou la e nātou mau katoa i te ki mea ofa. Ko te whia la silo pe? Ko te whangafuru māno awhi te mahina e li ki te whanau. Pea ko te... Pe ako i whalani pe ko nō mea ta tau usi. E whai tō whakatatau ki te uwhanau a tātou, pe nofo i whalani, pe ko Tahisi, pe ko New Caledonia, pe ko Amerika. Kore whare ko tō waka iange ke heange whalani he mamao, pe e to tongi a te konga furi i whalani? Ko te whakatutu ania te whanau, e kua kau ai, ia te manatu aia, ke tō hiki ake whukila ia te ki... Mea ofa. Te mea ofa e whaki, he ko te uhi, ko te tongi te mauri e hake pe, tā whito i whalani. Ko ia au mahalo i langileleanga tōna whakakaukau hoi, pea luluku furi ia te u whakakaukau furi aia, o toa ki o runga, o muri ai pe, ki te alu a te tongowe te mauri i whalani, i New Caledonia, pea whee mo Tahisi. Ko ia au nofu pea au whalala, pea ki tō nā ia numeloi, mo tōna ngā ue i, e kua tokolele pe tō ku whahai. E whewhi la soane matou whakanoatu ki te whakaosi mai tau whakatutu ufu o hinga pēr mo te servisi e ke pule ai? Ko te... Ki te ngā ue ani Maria Nive, nei e te ki mea ne hange ne toa tuana nei, e whoki te tahi uki mea au whai whoki, e te teritoare, tā whitola ki a nātou, ai aro kau, ai whainga ui. E ui kua aro ki te poles pua, pe e kau i te u fo i ngā ui lalahi e wharani. Ko te konga fo au aia? Ko te konga fo au aia, e kua whoki ki a nātou e tō whanau, kua whoki ki a nātou tā whitola, te u whanau ai pare. Nātou kua aru ki te u ngā ui lalahi whea, e te mea whai whoki te teritoare ki a nātou, mo na tō whakaloto mālohi, ke awe i te whuka, o uwea mo whutuna, ke ilo i whalani pia mo te ulopa. E mo te tahi ki i mea au whai whoki, ki a nātou a kua au maalunga hange lai nātou olo ki te u école d'ingénieur, te u whareako whakaaseniolo, mo te u whareako lalahi a pito a whalani, e tahi ngā whoki te whanau uwea. Mo whutuna e oke, ka e iei nei ta tōu ki whanau, ko toko tolu, kua nofo i te u whareako aia. E tō e whoki e te teritoare ki a nātou. Pea mālohi ke heanga laia? E mālohi anga lewa tō nā taupaanga he e uvi te miliona katoa i te paanga e whoki ki e ta. He ko te uhi, ko te uwaka aia, e whaingata, pea lahi mo te uwhahinga mea, e tonu ki oro kumi o te tongi, ke whai e tonu tau maori. So ane vehika i te lakanga nei, silo pe ko lahi e te kau tūpulanga mo te kau whine mui kona tau ui whenei, e ora nātou soria, mure ke ora nātou hokotana tau ako, pe olo licence pe ko te ukonga aia, ko te uhi e more wheaunga, ia te umea ofa ae fuakianga e te puleanga. Ko te alahau whahinga toko ni e whaaraka ke tuku mai ki te konga aia. Maria Nive, ne ko te haai o uvea ane uroki ave o soria, ne e ko te matapā aia o tato haai tāwhito e te kautūpulanga tangata, ke o loa i ki tua. Pea i tato maori mai, taru mai te ono furumatahi, ne e fia mea i alavelua o whia ke atu angai fo pea mo kere taona, i te toona mai o tana u whanau aia, e hā tano tau mohinga, pea mo te whaka mai kei a te haai taki a te soria, he ko te uhi ko tātou, ko te haai tau. Pea ko ia i te teminei, ko mate i whoki te aru soria e ane e whai mahani. Ka e hange mai te teminei, kua toko lahi a te tau u whanau, ko toi manako ki te ngāu eia. Ko te soria nā whi mo le tau te soria te teminei. Ko te teminei e ke aru koe o ako. Ki te soria i he metie e ke whiwhai ai, pea ke aru ele woko e mai te mea kanisia, ki te whai sute, ko te mea ngāu furi a whai te sevili, e toi maupe i te soria. Ko ni lai a kita, ko toki ta whoha lahi, e mauri nei i te soria a wharani. Ne e lawai au alu whai te usiwi ki te uwhare ako lalahi, pea ko mauri ai.
longola to ko mole fifai ye te kamata he mole fu to loto ka vetu whanau katala ele ke la hipeta to faitali ko yo ta ku pe to ko ni heni ki to hai ka pau e tu he aho tau whanau e fi alu te solia tu ko tau punu ko te tahi ai ala ia te kumia to na to ka hau he ka ana fai ni ona ki tau hong fulu mani ma pe u fulu e letele de pe solia ki tau fang fulu ia ke lo tonga to na mauri pe fa ala ke li liu mai o fai hana tai ki ngau o ma wai hona o ki mauri e tu alu ia ka ki tamasi ane alu ko pe hau ki ni o ngau i te pule anga po societe privé e li pe tono ki tonga tai ka ki ai ale tele te solia e ha ia li tonga do lua Ia tole leang fuki. e to le leanga la ki to mo fa ekonomika Kia koutou kāinga ne heu ki koutou mamata mai ki te televisio i te awhiawhine i au whakamanatu ia tuku soa ne vehika e no whane mo na tūlanga e lua. E pule i te ako ai ki tua pule anga pe ato e ngāu e whakaavoka fuki. Ai fuki ui i te whakapapalangi ko te citoyen défenseur. Soa ne vehika e matou whangono atu ke whakakatoa mai ia te mauhinga pe mo te aonga o tau ngāu e aia. Malo Maria Nive, ko te ngāu e ani ko te citoyen défenseur, faire la paix ki tau whakaliliu, whakanono whakauvea, e ngāu whakaavoka, ki te hai o futuna pe mo uvea nei. Mo le whoki hoto to ia o kabinet avoka i uvea nei. Ko i elane e whai e te whiriwhiri e nātou e taki i te whaitotonu, ke to'o i e nātou, e na tau mao i he mālama whiaunga, ke na tau mai hauwhaki a te tau u whanau pe mo te hai. E ke toi aka whakakoi te laini aia. Ne whai pē te ki ako Maria Nive i te lao, pēa ne o silo, pēa mario nge, hanga nge, ki tahi mga iako. Ko ia la ko te tau o furu ma ono ani o taku ngāue, o hawhaki e te hai, o uwea nei pēa mufutuna. Ko te, ko te ngāue whaingata afoki Maria Nive, mai tana alo ngāni, he uruaki, e lahi pē te ue te hai, ko nā ko te area ngāu e he, mahino li hana tai ki whara. Ko ia kāinga. Ko uvea fuki aia. E au palalau atu i tahane me whakahale lei atu. More he motou to tongi, o mātou ani e ngāu e hawhaki te hai. Kailoa. E motou ngāu e momori ki olunga. Ka ko tea te tupuanga tau tari a te ngāu e aia ke whai. Ko te tupuanga tāwhito Maria Nive o taku to'o i te ngāu eia. Hene e te utokoni mai e te utupuanga. Hene au liliu mai o mai kei maa uri taku o mātua. Pea kei au tauhi pei e te whakapapau eia. He e ne ui whene mai pe tāwhito taku tamai. Kau whakaaunga i e toku mohinga, toku mālama, toku atamai, o ofa ki te hai māsiwa. Ko i lani kei au tauhi Maria Nive. He ko te uhi, e kei moni anga peo tātou tupuanga. Tātou i aniku, lele tātou i tu ume lau launoa, ka ngalo i tu ume a tāwhito hoi. Ko i lai Maria Nive au i etu ko te ngāu whaingata mai tona alo ngani, e ka kisio atu ko he tautou ngā ane a whihanga aki te whare whakamaonga, ko te mea whaingata. Pe e kisio atu ko he tahi a ariki, e whakawhiangai mai e ki he tua, ko te ume a whaingata. E tu te lao, pe e mo te whakauvea. Pa ko te ngaula a matou whai, ko te whaingai, ke whakawhelawei, ke alu lelei mo whi maarie, i te ngāua a te lao whalani a monena te tokonga i mehe mea, pēr mo te tau mo i whakawhenua, a tonu ai pē, ke whaitaki, pēr mo awe i te upalalau a e tuha, ki te tā o whiwhuka te tau mauri whakatahi. Ko i la anipe ko te ngāua eia, e ko te hina e mo tau ngāua whakatahi nei, e mo ko he ngāua eia e whaingafua. Mai te uki ki mea liliki ko te kaiha. Alo toa ki te tauwere ko te ate umea. O au ki te uwhakapō, ki te umea lalahi. E ko motou whai pē te ngāu, e whai te ka avoka New Caledonia pē mwharani. Pa e whela pē i a tau whekaiha aki tō te mi, tau ngāu e whuke ani e ke pule whuki te service te ako. Pa ke toi hau ki te pōtu ani o te lao e whainga fua pē ki ako e? Maria Nive ko toku ula ki maua, ko te pule anga. Pa ko toku te mi ngāu e ai te aho e au whai ki toku maua. Ko te ko whea te temi aiwa mai e ki te u ngāu e ai whakaavoka, ko te awhiawhi mo te pōuri. Ko ia e au ilo i e ko te hahai mo le whuki sio mai nātou
ki te u sacrificio e whai e mātou ani e mātou lorotonga ai. E mātou olo nei ki te uroto whare te hai, te whewhi, o lo fuki o parapara lau ki ei, o whakamatara mai e te umea nei hoko. E ko e la, tona, ko te ki lakanga pe aia, o au mo te moa ki mo te hatapu. He whaahinga whaingata ia pe e tau pe amokita, e whiarata ki ta alua tū tangitangi ki a koe, ke hao hao whakikita i te whahaiania telepinale. Ko ia Maria Nive. Ngata pe, mo le whiaraka ke hao whakipe, i e tau whamiri to tonu, e iau na le kula. Pe ko hou kau mea lelei, e ko te umea le vai mo le whiara. Ka ki te kāinga furi ae, e whiara pe, i e te tau hao whaki, i he tahi, ki he mami o kovine ina whai, pe ko te a, e ko te umea le vai, e whiara pe ko te whakai. E whainga fua ki a koe i a hau alua tū o ngā ue ka ke ilo i ko te tangata ae e whakamau i ko he aliki. Te atau tā ofiki ei. Maria Nive te kamata, ne au no whau mo te utu ani alai. He ko te uhine ki a tūpulanga, he ki a mahino lelei ki te u whahinga mea. Ka ki te taimile wala ani, kua mau whea o ngape i a te whahinga maalama, ki te hau whaki o he tahi, tā whita ko he tahi e ariki, e ki ta mau pe ki te ukupu, pea mo te u whetau a whera ki te ape ki te whakamau anga, ke hau whaki aki, he ko te uhi, ko te umea ia a tau iloi mo mau, mo le mau ia te parangi a heka mai mua. Pea ka pau ki te potope i tana ave, ki mua ki te tangata, e wheala lewa i te tū a kua tonu fuki ke tau mai, e wheala lewa, hona hifo ki lalo. Ko te ngata anga pe aia o te mea e wheala. Ka ki te ki te molehi pe selo i te tū a ko tū i te lao, e whaingata lewa te whaia ia. Iyo. Ngala ko he tahi la e pilisoni pupunu e whera pe tau tālanga i ke toi horo pe e totongi pe whewhe takatou whakatūtū. Ne e whakaha i toko tau whare i a te tui whakamau fo ani. Pea mo leo ulefo ki te hai o wema futuna, mo nā tau e taki, pene ena tau tokonga i lelei. I a te lau maari e ia o te whahinga ngāue a e tangata. E o whakawhiki. He koto tangata ani, mo le keilo toi a ke awe te tau haha i o pilisoni i pupunu, ko te mea fo, ko te mila kulo i ani hako. He ko te kautu i whakamau furi ane whakalaka i uwea nei, talu taku li liu mai ki uwea, ko te pilisoni, ko te pilisoni. Ka ki te tangata ani, e ofa ia tātou? E o mahalo e tonu ke te uwhehui whakaata mai, a ki tātou uwhaikore, pe ko te a te whinengaro te atua ke hoko i te tau ani, ke hao te tangata whea mai whalani e whiriwhiri ke hao. E tonu ke te uwhakaukau ki ei. Ko ia ko taka whakawhikiwiki ei, he kua ana whakahaki te kau ariki, pe kua io mai ki te kau ariki. Ko te tamariki pilisoni a malalo i tau kātawa, mo le olo pilisoni pupunu mo te whanganoa kiri hina hina, e api ki te kau ariki ka lo whai tua. Hua te uara, tai te ngā steni, pena te u ekeresia, ko te u wharefono, ko te u kapela, te u ngāu furi aia, ke awe nā tau kina tau whai. Maria Nive, ko te aho au mawai ai ka pau ki hoko atu, i te whaahinga whai atu utu a, pae a ui whea pe, ne e toku ki aonga rewa ki te tau whenua. Ka e whaki tona whakatau, ko o ni kua awe ki te kau ariki, e tonu whaki te kau ariki, kena tau hanga whaka aonga lelei. He ka paula awe ia, ke o rei a hua ta autu langa mea kai tuku i tau, ko e la te u whaka ete, ka e au nofu peo whalala ki te kau ariki, kena tau wanga tonu, ki te tālanga ani mo te whelongo i ne kua whai. Pea mo te whai te tonu, ke tuku la te pilisoni pupunu a te tau whanau, kai tuku ke awe pēr lao whai, ki te o whai tu a ki te kau ariki. E whakawhala atu pe fuki ki a koe ki te... Ka au hoko atu taka whakakaukau Maria Nive. E au whehui whenei whakaata mai, i te tahi whaahinga tā uwhi, e au uwhi mai tona alonga ani, e hange ia, ko hau te parangia ako i mai tātou, ki te whai te utu a whakauwea. E au whehui wheia, e i whea o tātou umaro he whakawhenua. He ko te uhi, he ko e ko tutu pe tātou i te ki mea lalona whuri whalele ki te parangi, o whai ki e te tangi, e i whea te maro he whakawhenua. Ane e tonu ke lomi pe i toa, a te tau umea, pea osi ai. Ka e ko te whehui la ai au whai. Ka e au whai te whehui, na e mea ange e whearai ke whai e he palalau, mo he whai whakakaukau. He ko ne tōra lahi aka pēo mahani,
ne tau malama ki te u whakamau ang whakawhenua ne kei haelelele peia. Ko te temine au sionge, ko te uwhikere peia. E kei tō rai whakaanga te whakariki. Ko te whakaamu, ke tau hoko atu whuki e te whai te whakaukau, o muri i te whakaukau ne tu whakamau whu he au mahalo, e he matapā e whiarai, ke whaini whilongoi, ka tau liliu mai ki te whakamauanga, whakawhenua a whea. I te hingoa te kau ngā ue furi e ngā ue pēmukita i te taranoa soane kua whake atu he whakamalo ki a koe te aluanga pēmatau hake mai o whakangari poto fuki e taranoa i te awhiawhiani ke manu ia i te hoko atu o tau ngā ue. Et pour la suite de notre émission Talanoa, nous vous proposons maintenant le dernier numéro de Génération Watt avec pour thème ce soir nos différences. Sexisme, homophobie, intolérance, accepter l'autre malgré les différences et les préjugés ne va pas toujours de soi. Alors, l'immigration, une chance pour la France? Les jeunes wallisiens et futuniens sont divisés sur la question. 6 jeunes sur 10 considèrent que c'est une source d'enrichissement culturel, contre 77% des métropolitains. Pas si simple également de trouver sa propre place dans la société. 68% des jeunes avouent s'être déjà sentis discriminés. Parmi eux, un tiers pour la couleur de peau, 26% pour le genre. D'ailleurs, lorsqu'il s'agit de l'égalité homme-femme, le constat est sans appel, il reste encore beaucoup à faire. Où s'arrête ma liberté et où commence celle des autres? Même s'ils sont moins nombreux que sur d'autres territoires ultramarins, les Wallisiens et Futuniens sont 37% à se dire choqués par l'affichage de l'homosexualité en public. En revanche, siffler une fille dans la rue semble un peu moins grave. 58% des jeunes Wallisiens et Futuniens ne s'en offusquent pas, contre seulement 10% des métropolitains. Peut-être encore un petit effort à faire pour améliorer le vivre ensemble. I te hoko atu lewa o te talanoa i te awhiasine i ka inga ko te me e toko tahi a te ki i tamaani ko Lipolio Siselo, kai ke i tau honga furuma walu he ilonga pela i tana marimari. Ko te tau luafe aia, mamata mai ka inga. Bye.
Pour la séquence rétro Manatoui, la rédaction vous propose ce soir les préparatifs des festivités en vue de l'an 2000, il y a 18 ans. La visite a commencé à Allo lorsque le chef de cabinet, le vice-recteur et le chef des TP ont été accueillis par Touianga Ifo et ses ministres, ainsi que le député Victor Brayal, qui était présent. Le chef de cabinet devait écouter les doléances de la chefferie du royaume avant de se rendre à Singave, où le roi Keletaona attendait les missionnaires de Wallis. D'emblée, les débats ont été assez vifs. Le Premier ministre Tiafoe, récemment intronisé, rappelait que le budget initial du territoire soit respecté. Par ailleurs, la chefferie d'Allo demandait 1 million CFP pour les festivités de l'an 2000. À cela, le délégué Gilbert Lemonnier a répondu que le budget sera utilisé en fonction des besoins de l'île. Autre doléance venant du Saatu la Stefano Takanico, le renforcement du réseau d'eau de Vélé et le remblayage de toute la côte nord de Futuna. À Singave, Keletaona a mis l'accent sur le programme du collège Saalauniu et éventuellement sur la prochaine rentrée scolaire. Pour cela, le vice-recteur, le chef des TP, le représentant du préfet et le délégué de Futuna ont visité hier après-midi les 4 sites proposés par la mission catholique afin de mesurer les structures d'un collège provisoire destiné à accueillir les élèves du collège Saalauniu l'an prochain. Dans la soirée, discussion en suspens, en attendant l'arrivée ce matin de Monseigneur Fouahe. I te maholo le wakainga i te awhiawhitnei e tō nofwaipe i te whakawhenua i te umaholo whakaukalele. Tō e waiwalewa i te lakangani ki te sianga hu ki loto i halalo. Ta kua ko te hingoa o tana tō hiwa pātere kua utape. Emma
cas où, je vous le rappelle que vous pouvez nous suivre toujours sur notre page Wallis et Futuna, la première, sur notre page Facebook et nous retrouver également, bien sûr, sur YouTube. Merci de votre fidélité. On vous donne rendez-vous demain soir, toujours à la même heure, à 18h. Ka inga kua sea tu lewa se tatou whakatahi te awhiawhinei ko te upotu toto ko I la e au ko le whakamole mole atu ki ei. Ko motu whakatahi mo te whare tautuanga ane o tau ine e pēr mo o whātu. Hoki tō whakatahi pēla a pongpongi I te hola ono awhiawhi. Dono whola.